السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جمعنا وإياكم فرحة بحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله. وإظهار الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. فكما اجتمعنا فرحة به نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعه ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته ويحجرنا في زمرته وفي زمرة أهل بيته وأصحابه في مقعد صدق عند مليك مقتدر من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka pembicaraan beliau dengan salam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan bersama di tempat ini. Karena kegembiraan, kesenangan kita berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dan gembira karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah, merupakan amalan yang paling kuat, merupakan amalan yang paling bagus untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita senang berkumpul di sini karena Nabi, sebagaimana kita gembira di sini berkumpul karena Rasulullah, semoga juga kita kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengikuti sepak terjang beliau, untuk mengikuti bagaimana perjalanan beliau, untuk mengikuti bagaimana akhlak beliau, dan sehingga kita berkumpul dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah yang paling tinggi dengan bersama orang-orang yang kita cintai. Wa a'zamul ibadat المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى إظهار الفرح بما أهداه الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن، لا بحول منك ولا قوة بل فضلا وامتنانا منه صاحب المنة سبحانه وتعالى. فأنت تفرح أن الله جعلك من أمة النبي محمد، وليس ذلك بحول منك ولا قوة بل فضل من الله سبحانه وتعالى. تفرح أن جعلك مؤمن بالنبي محمد، مصدق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك فرحة منك بفعلك بل بمنة الله وفضله عليك. وهكذا كلما فعلت طاعة فاشهد المنة لله، ولا تسند طاعة لنفسك فتسقط من عين ربك، بل احمد الله أن وفقك لطاعته، فالفضل والمنة له سبحانه وتعالى أن وفقك لطاعته وأن وفقك لاتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والفرح به والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Menampakkan kegembiraan, kesenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan merupakan amalan pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kesenangan yang kita tampakkan, amalan yang kita tampakkan ataupun perbuat, semuanya dari kita. Karena apapun saja yang kita perbuat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu bersyukurlah atas nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita kekuatan untuk menjalankan ketaatannya. Diberikannya kita kesenangan di dalam berkumpul karena nabinya. Diberikan kita ketaatan untuk mengikuti semua jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah pernah dari kita atau siapapun saja merasa apapun saja yang kita kerjakan bentuk amalan karena kehebatan kita, karena kemampuan kita. Ketahuilah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian darinya, taufik darinya, keutamaan darinya. Apabila kita merasa perbuatan tersebut karena kekuatan kita, karena amalan kita, semuanya itu akan menghapuskan semua amalan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ra'a ba'd as-salihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sa'alahu عن مجالس التي تقرأ فيه سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ومجالس التي يكثر فيها من الصلاة عليه فقال له الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بنا فرحنا به. فرحت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تفرح في الدنيا وفي الآخرة بقرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu saat para sahabat bertanya tentang majelis yang disebut di dalamnya tentang sejarah maulid ataupun disebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menjawab, barang siapa yang senang karena kami, karena Rasulullah SAW, berkumpul gembira karena kami, nanti kelak dia akan berkumpul bersama kami. Dan aku tidak akan melupakan kesenangannya. Dia berkumpul senang karena aku juga akan senang karena dia. Dia nanti akan kelak berkumpul bersamaku di hari kiamat insyaallah. Amin. Man alladhi yakunu aqrab an-nas li Nabi Muhammad yawm al-qiyamah. Hum alladhina aktharuhum alayhi salatan fi hadhihi ad-dunya. Faqad qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. يوم الناس في هم وغم وخوف، من كان جوار سيد الآمنين فهو في أمان مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن من كان في جوار سيد الآمنين محمد لا يخاف في الدنيا ولا في الآخرة. Lalu siapakah orang-orang yang paling dekat duduknya bersama Nabi Muhammad SAW? Siapa mereka yang akan bersanding dengan Rasulullah SAW? Disebutkan di hadis beliau, orang yang paling dekat duduknya bersamaku, yang sederajat denganku, yaitu adalah umatku yang paling banyak bersalawat kepadaku. Di mana kelak hari tersebut hari yang penuh ketakutan, hari yang penuh kegelapan, hari yang penuh kesumpekan, yang dimana tersebut tidak ada keamanan kecuali mendekat dengan orang yang paling aman, yaitu Rasulullah SAW. Oleh sebab itu barang siapa yang banyak bersalawat akan dekat dengan seseorang yang paling diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa aman, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan jika bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'd riwayat jaa ahaqqukum bi yawm al-qiyamah aktharukum alayya salah. Ahaqqukum bi ay bil julusi ma'i وبالنظر إلي وبالكلام معي أكثركم علي صلاة. فإن صلاة المؤمن تعرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيرد سلام المسلمين وتبلغ صلاة المصلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويذكر اسم من صلى وسلم على النبي محمد يذكر باسمه وصفته في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
إذ وكل الله سبحانه وتعالى ملك يبلغ النبي محمد سلام من سلم عليه وصلاة من صلى عليه، سواء صليت عليه عند المواجهة في الروضة الشريفة أو صليت عليه في آخر ديسة أو آخر بلدة في الدنيا، فإن صلاتك تبلغ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di riwayat lain disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak kelak denganku yaitu orang yang paling banyak bersalawat denganku. Maksudnya apa? Orang yang paling berhak denganku, orang yang paling berhak memandang wajahku, orang yang paling berhak berduduk di sampingku, orang yang paling berhak lebih dekat denganku, merekalah orang-orang yang dekat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita bacakan, yang kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, semuanya sampai. Rasulullah mendengar, Rasulullah mengetahui, Rasulullah tahu apa yang kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun saja kita berada, walaupun di akhir desa, di ujungnya, dimanapun saja kita berada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang kita ucapkan salawat dan salam kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat yang mewakili untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkannya nama kita, ya Rasulullah, ada salam dari fulan bin fulan. Disebutkannya nama kita dengan jelas, fulan bin fulan, siapa kita mengucapkan salam, sampai dan dijawab juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دواء من كل داء ظاهر وباطن، حتى من الأمراض الحسية التي أعيا عنها الأطباء. كثير من قال له الأطباء ليس لدائك دواء، فأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى فشفاه الله من ذلك الداء ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salawat salah satu faedahnya adalah menjadikan obat ataupun kesembuhan bagi kita. Sembuh dari penyakit apa, dari penyakit apapun, penyakit zahir ataupun penyakit batin, penyakit yang jelas ataupun penyakit yang tidak jelas, penyakit yang nyata ataupun tidak nyata. Berapa banyak orang yang terkena penyakit, bahkan dokter mengatakan tidak ada jalan lagi untuk kesembuhannya, tidak ada lagi obat untuk orang tersebut, dan dia divonis tidak lama lagi akan umurnya. Namun karena dia bersalawat kepada Rasulullah SAW, merupakan menjadikan kesembuhan untuk orang tersebut. فنكثر على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان من البليات